didn't know what you said, and be to what I knew. Obesor na yo. Eye wa na wo kono nti o body no your body bi a wo so ndaya eno na ekọ. Wona wo batifie, oba bema, obi fa ne to onya we. Okọ ne abọ ne kode no de aba saa wonze eno nso no akodu ba bi a ede honhon ne sem ne nam. Ene topic no obi anyi na somo yie. Etikia sem ne secret societies. Secret societies. Secret societies dien. Ekuo bi a enipa bi enam akwan ahodo bebre so atete a saa ekuo no ewo dwumadi a esio mani so a omudi. Nimom societies no bi o hono ma bebre aba ye system ni mu a enema na omo ye no evil na me no yetie baabi na yetirimu fine yetie baabi enwen bone ubehunu se abofra kiti bi ofie ho enchechira nko ni tirimu yie ne ntiase enu pempenso bi enibiri bi eba nafa na ode ne ho akwadom saa ekuo no na ode ne ho kodom kuo na ode aba abesei ebusuya innocent people a omunim bibia enti signetie yemfem free angle na sesei ye ya yetete emofra no ye ntiase preko pe sese wadwuma ye baako na sa wo bewo a wadwuma na increase ko be 5 emofra no ho ewadwuma nkasa efitin bra wo bewo no ekosi se obeye panyini etese na ya wasante sian a wo be jai ne bra ama ne se ono ankasa mo ne bra no na enema bebrewom empo edru ba bi a yanyia be na ya wasante sian no kra no still na no ehia se empanyini ebetenetene ewo ba bi a yenti ase endruye yehwe ekane no se de na enema esikoso no sese wo yowofo a mepacho bi wani ho na ma waso enna fom na very careful ewo mantete mu na wodi adwuma nko achi a wonsa beka sika no wodi sika no betua ade ya mfaso ni so se akola na nyantete bia ye society we se wujai society se ontete obama wa product ode be brew no ana abofra obegya na ma wo no uyibru nsama ne deputy chairman ebe ye oba enti upon your busy schedules ni adwuma nyina mesre wofo bia se ma wo ba anasa wo ma no emeye adwuma kese ba akonso e wo wakwan mu hyedanya brema wo na ensem bi enkom trim hyedanya brema wo na fa mo fa ekwan bi so hyedanya ebrema wo na mo ntiase bi se de wo betimi bia na efe ebeye de se o ma wa wo ombeba be 83 aboni bia nim ebe hye wanunyam asan hye onyankopon so anunyam owufo bi o ha odwene se oye wild obetimi aye wild pa but yen bre we se ya internet eni di hen wo information flow mu se de eni mesi akoye no ekwan a oba no befa so obetreke wo no ana obebo nsema makwala no wo de yen fan faton kitwa we se ekane no hwebe ma wo hu abara osono bi a wapeja na opese one ne keka na bia omutu ana mo ba ko mienu mense bia nsa na yaware well obi wo hono ma ono keka anya ware ntia ba to de be dada hwade ekane no ansana abara bi a wotu oni esi ne so se opese oni ne tu sa na mo no onsa be kan mbo no hwe
because nipa no ebia one ne maami frefo mu ba okose fie na se jade ho no mo odi ho tidua onyempie ompie biem enti wo na obetena se ahwehwe baabi ofefefefa wo betin akọbọ ne line ba akoso be 1 week onsanka no ompie rough obepie obi one ne maami obepie one ne papa chese time bia no aye occupied ena sa abrene nso wonnim na okotu anamon rough na se ne maami ana se ne papa konya tip off na entora jide beba wo fie ho no wan kasa o better scores enti na eniema edin kakra e wo sa akwan no so nana empo se wutimi manova ways out na onsaka abaywa na nana nse eka no be ma no ensaka abaywa na wie no ebi o ha efia ode ni bekom no wo de ne kwa opanyini bi o tumi esi peg say he o kwa hefa me ma wo ma ha o ba obepam akofie ana say ubehu anu akwa tipo bia ma o parents say abamu abi de oba no eba efie ho no mo mimi nsuro metumi aso nsa e de wako ubehu obese oba no enu mpo no still na mpro anyi sen ho fa beto to ene mobile phone ho enti samfato ho a ye tetemre ne no so obi epe obabara ne na fes ekwan bi so a me pa cho sese enye den kra cause akora ne do level bi a enye den abeto phone ama no wan to phone ama na ono abebu esika no akoto bi ana obi beto bi ama no oye parent a oye ward a o se o makola ni nkra mobile phone na o de wan kasa wo phone no ana be beto ama clear sa woni ma kankan inti so obi hia na bonten na so ogene number o de number na bema no na o de ma no na so for the first time ebia ne maami na ne papa peke a o hia nipa no beka kire ne se every say me maami mo e wa around nti o be frɛ ne phone kra enye sa time ana say me frɛ ana se me flash o no wa frɛ me o de wo owofo no o phone na eni di djuma no afa wo be hu se bedru ba bi no kakra bi ana o phone na edede knene na message abaso ti message ne ba se wonim kan na wa frɛ wo ba ne se bra na be kan message ni mam na se na nsen message ba so dodo oba no aka cho se MTN for ne Vodafone for ne 30 go for no se kakra bi no ma send no message o kan wie ya no wa delete obefa wo phone no na o de akɔhye kɔ na bi na wa ye call o wi na delete number no nti wo se wo ye word o nto phone ma no o de wa phone no ye nsenkyerene o de yi nyankoma de ofie ho wo be hu innocent child na bonanim wo bo no onyem wo ba dwen ho nti ase sa ne system na koye na yenhwe sisi access to porn first no mo kan size film first you can sexy film obi ka size film size nana first na abemu a ebenyi na bema benyi akonanim ansa na ohu oba na de gem se de sitie anasa oba nso ema no kare no mutani bebre so we hu akola keto bi o dwale anasa bibisa bema panyi pa de gem ebe yedin anasa obema nso be hu oba de ene eye so easy sa akola ni kura phone no me sister ne nsa ka o de na o phone e browse unim obeko Facebook ene obi akwa kodi nkoma fa ho obako browse ahwe ne simple anade wada no no de free bonto ene ode Jensen chine you enjoy abonsam cartoons into this time round no kwani ahodo a emofra no ebefa so ama omadwen ye wia no adoso nti se wonso okase mini adaje a meka nsem bi ato me bani trimu a obum se ede na ekosa na ye free ho no ma ebra mofra ni di we nsem na eya he
dodo no mudi o school school for ne nkola bi nkola bone no Uncle school na kwasha ne boy. obi o hono mo a tender age ketua bi that is obefam no wo panyu fam a wonum nyina betutu ene sen onum hwe na akwakofa adamfo bi sa na odene nemu but ye wo akwan hodo bi ho no obi ho no ma oye lucky asori ne Sunday school teacher na say ne Sabbath school teacher ana say ne makalanta teacher obehia no itimi ebo epo bi tuo mo trima oboa ebe ye din obi ho no ma ne maame ne papa omutimi hyeda ebo po bi tu ne trima ebe ye din enya de bi ho no ma ebeti afa so ne mo menyae nto ho kra sa se akwara na nkasa emmo ne bra yen diverting free topic no mo secret societies intie da so ehwe abelfo kwan a enne emofra no enam so a etwen de yekọ bonim one oba tifie oba bema obi fa ne to onya we okọ ne abone ko de no de aba saa wonze eno nso no akodu ba bia ede honhom sem ne nam eba be fofore mu nyina ne ehono me na begum so nti yesre maye nyae emofra no yemfa wo mte se adwuma ye no na yenya daje oye wafa mu die ye wafa mu die ebebi mko ye program asori bi meka se wi na papa no esori no se abrantie wakasa na akakoma and for so wakakoma na mofra no bi o ha be bone so aba edu ba bi e Emfa. intie no sa no be ne den na meka kire ni se you need fix formula bi a dey solve problem we ni mum de meka kire on say don't give up on the child emre no enkasem onzo bi ho no wasema brew Afunyo be bia kona koye. emre no wo de koso ya kosi se me say one day e be shock you pem na uguso pem kwa so be sesa ne mama ba ko be fa don't give up on the child enkwala bi wo ho a o maso mre pa ibi ho nso a woni tua in the secret societies no sign na etie first no se ka so obi join the secret society a eyade na ehun po no mo yesie na enye common onse da ehun na se say no enipa dos no na ensamoni mpo eya ye normal e wo system ni nti ubehu no obi akwakoye nyankoma de akokonsult tumi bi na wanye tumi afa kwan bone so na ode aye ode ya obi ho no ma na waba na ode abeti asori ode ti asori a na ode nyankopon din ene Yesu din na ode akoba na ode aplaster na ono hyekyere na ode abase ode begine din ene nipa nso pensenkyerene enti tumi na wakwagini tumi ni bi wo ho no ma etimi ma wo hu de ebesi but ntumi nya ho hwe na o kan niema na de na dwen kese nso de adwen kese afam ho obi wo ho atumi a wakwagye no wakona sorry o de be create problem ama na o de aba no solve ama unum se nyame na aye eno de ono nko na hye da mu ye ne nyankoma de ne beisem ne sabon samson ono nko no hye da mu no ye de oye but ye obi mu ho no mo a ono tumi na ne nsa asomu na odi din samone no osan pe ebi mo eno ma beka ne ho as a group inti de oye no eno ano no so mo be inti e sha se nketen nana wo de visa zygot system ayi wo mu yi enye dan a wo benya danfo bi na wo introduce you to sade we say ana se sika eho neema o me ka enche bia madam fu bi timi ni me kasa ma minyante ase bi se ye benya sika kase bi ko fa yi sika stro ne de ko sha di mi na she sika na she on lucky am ye ne se anko yetumi de ene obo nso obi edi na namfo echi omo kopetumi na abone dam
omo ko petumi ebi ho no ma ne nsatimi ka problems na sha ase se bedu sata na nipa npu owu ade na e wose ye metumi no munim na didem ofie ho webesi mo be bresa fe mo ne nampa boso ne nema enkusi hwe tumi nso bufu omo so a na so ka so di mu djuma years bebrew a o kan Bible a won Nyankopon bufu a o se I want to aso nan I want to aso nan bone be no mde ayo wona na ebedi se adwuma no enti yemmo moden na de ebetimi bia yenye emfa ensem papa enwura nkwala ne trim e was sa niema we see na secret society say ka ho asem se eyeku a enkrofo ete edidi omudwuma no de enye no dodo na no moye mujasem na sesei radio television internet baby a obefa bia ne se abeye plane omo mfare ho se de o kwa asore no ono nso ne som no de wabegye atomu no enti akola ne so TV na obehu oso oso radio na obete oso phone na ekura no baby obefa bia obehu na de ababeye hu kakra ne se ukra phone na pop up messages eba ebi ohonoma a onam Facebook ebi ohonoma onam other social media platform bia na omoyi na ba betum ba ku bia mihu ye nana unim de omo pafiri wo eni Ghana o ebi o India ebi o China de omo pa ne se ye secret society no eni o pese o join ya na omo question anu no de omo hian so be click yes ehwawu he we di inform ho baby awu free inform ho omo ni mu hu bibia dada the moment a wo gitum mu se wo be ye no ene ye ranch chiri mu deep kakra e kwane omo be fa so omo be twe wo kra edi eduduma no you have no idea omo be ne pepepe omo wi a omo mama wanya sika twitwi bi no asase di duduma e kwane ni ma duru ba bia na fa ma asase se omo gi omo niema unim e kwane a wo fa so tena wo krom ha se ya oti India eti China e ma otwen wo kra di dwuma no saa na obeka kire wo se opede wo do ne pa undimi nlae no wo po ma me asema woni o yira wale a wo do no oba wakoma woni mu pa no ma twene kra cho no makunu ana wo de ade boni bi ato ne so woni oba ne tedem no na mobile phone so o de delay we India say na kwa koduro uhia se obekleke yes keke ana yeni pedua we na mene mame ba ko ni komo na me ka kire ne se asase we say so de obo ade no obo maye flesh say physical beings say ne entina na offer body na body ahodo bebre tete body we so on say ye wo ye kra sunsuma ahodo bebre even wadwen kra no a form of body oso da ya enye we na eko wo da dem but na okọ baabi adenti na wotimi so da na bibia to wo da yenim wo be sore na ayo physical eye wa na wokọ no nti o body no ye body bi a oso da ya eno na eko na ba yes obi ebe for watu but no da ho ase ne sen adenti no mfa body ni nyina nko ye body ya edi tuko nti ye body so no eya hudu bebre o ti ase nti obi oho no ma o ye spiritualist ana so o ye hunhum ne ma asem besi na ya fremo ni e bisa na bu twatro wa fra wo sunsum no ene ne di nkomo oni tro nkyere no na waka no kre uduru ho na wo twantro sei ne tie nsesei ekwane a omo befa so e de atwe usunsum anasa wo kra e de edi dwuma no very simple enkwala na aba ne nso
say omo ye curious ye ka say curious a bibia no pese ohwehwem ehu de ye hye ho in this information we ebia wonya bida ebia wonti bida o nim ho hwe na obi de dada no na obi de dada no obi hu na honhom no anase tumi no afa no efa na edene ndu be hu no say de ebribia ne maame de ebribia ne papa ene ne kasa anase wayi na ma opanyini bia say ne sofo ana bibia onimu de ene ne kasa no onim sa de no ndie bia wonya admission to university one ne be kasa zygot ko legon me ko tek obeko no na se de ensore ne de omoba na bobo say you are welcome to campus ni ade no secret society for no so de omo de abebobo ho say mo na maba no ye mwakwa aba ye no mbani opese oni ye bedi djuma ye nso ye mwakwa aba ye no bedi djuma pepepe won say ahokyere etimi manipa etua na mo bebre a ana eni adwuma na yakoma musi ebe no apeke number no afre utifie obako school ko join secret society ebedu baby no ebe kasa won fa womra oyonfo wa bre wo ho fiti mo mofra bre no se nka oba wa be wo no ena eba be ho no wode wo koje sesei sikaduro ados mo system nim ekuro we se etimo ho se uyo obi a etode bia wona ntama ka be hu de me pa kire me ka ebribi yeko yesofo ba akoma yeko all night na yeba na all night no ebra yeko ani ntan kontime ko yeko na meda na ana yeshe akumya baby mama na yeko all night no na ebra yeba no yehu se ka bi kakra na betwam na di edikan no ebra sa aka no ebetwam di edikan na ya sore ma ne mienu di anim tika ni hu omope omo ka ni hu eno mo slow down ti omo slow down omo hu say yen we train na yeba eni tutene omo ko ba be 4 times afi last one no nipa ni road glass no start sell straight so mo mienu pe no mo nama se omo nam bebre e di djuma hodo say boys ni bebre shortcut to heaven shortcut to success na ye kan omo de omo ho agim well you online dey bi o no ma e bi o no ma e genuine obu o trading in forex genuine obu o no ma e no de enye sa na money bi obeko e de ne ho akwadom tumi bi age omo say de tumi no omo gege eye emma ne ho nsuo obaba yo kama na ebedu birebe no wa hyase e de sika bafie owofo no enim se enema akwala na hyase etoto no enfiri ni botom ontimi nya sika ode beto sa na ema no ana ibi o ha ahokyere nti ode be bi kan no ye din na ye ne de ina nsan ku address fine na nsan am address fine na wa hyase kra bo be sen won ne ba na ho akwala won nya dwuma bra ye bebe pa ne ho nsuo e de akwa akoye ebi esisi bebre radio so nti ndumi mo obi adi enti edu ebre a wanya kwala ne kasa kire bia wagya society na man se ontete no sikani briketu abi ubelulusu oba no wanya yarefo a obewu ena sesei kuan ye di ku enkrofo enya mawa ne nko a sesei gege ni e ka no e wo system nim obefa kwala ne to sa bonza fe beduru ba bi no ejana de na wonte na eba akola ketwa wo peja e so bo pampers health problems e de be brew la show ube lusu ba no enti niema bebre sisi a ye ni we sei enhu
but na enkwala no abefo kwan so nti omo nam so e di dwuma ahodo bebra ehu secret societies nana ye free memu a ye mu nche ye gusukra ye kakra say nye ngokra abesiranz you know enti system no ye ti ase kakra enima bi ho no ma enkomo bi ho no ma ye ne ememu ani di ni ade a ye me ye ni nkomo ye betimi bia enti we na me recommend say betimi aye e de aboa ebia wonim de abro saa wonim de esene sei de di kan awufo bia emomoden se obompae a onyi ne manfre mu da yempa bomu no aya ye ne nkwala no enyemum so oba free won chen akosku a fan paibo entai na chi nana de tosu mienu eda bi ye treat topic bi ubeka ya sit them down yinya bre ni eni omontenase ni nkomo akwala no kosoro ba form sen wadwuma bi esen woni ema bi ho ebi o habun so ye ya betreke na chen dako obi wonu makenkan wonu opie ne so prekope faafo ne ma menye ko aho ebi wa na human right masa oba wo tu boto man iska de human rights emu ye nka se ko boni kuno anase ko pira no but ne ma bi wo ho no ma eye oba e so otumi hu empo wo yire kura mpo no wo ho kwan se otumi search ne na oba fa wo phone no apia ne so prekope fama menye ko sa time chat bi egbomu no yes sa no ko ma bonza onsa so no but what jan say o ya kwalent me man freedom odi agro oba be se ya beto so problem o de be ba no nana ye wa wofo bi a omo bo brade ne masi ho it takes obakwase ya ba akopɛ obese ni nyina you need one fool, just one fool. Millions and billions of accumulate no obehyi ni nyina am wa down the same way and as we train akwala no sa bible asem no kan ne de papa o se trabo fra no kwan a won fa so na woni a on firi ho nana de to so me nsa meka ye momodin say be fa man na fo enye say ne nyi too free to level bi ai traso but o fie bi ehunu no mu dodo hey mashallah hey chese obeti tabo game bia untumi hu enche no afi na agense no unu se fie bi ho no ma sa emu ye hu asa omo ne nkwala no nye friendly nti akwala bi timi kwanyem onka misinformation akono madu no owu but unu say de woni no eye fine ye no ebi ho no mo nyem ya behu chenze unua enfom so na akoba nipa na oba woni to bo ase na o de epopa atuntu yes ekoso bebre oni ni e free a obetimi mbabo ho ban esane say oni no ase too serious nti eniema nkitenkiti bi ono ma ehia no ntimi meka obi de mana bonten pe na okoje nti yama yani nko ebra mofra no omo free primary ko JHS ho no mo no e ho no mo no mo pagya na omo pese omo de omo ho no abofra ni duru ho pe na opese ono ankasa e de ne ho opese o decide man ho mani parenting ka bi parents bi o ha na sa wofo bi o ho no ma omo ya mo so mo suro omo ma yisade ni gifrim na mo ade na ese wusuro ba ebi baby akola ni pagya bia obomu hei na isane enyejiso bia odema no ifiri mo frasinti last one ameka ho asem ade bia wo yo wofo a usua ofa mu a amwa wo no anaso wo ba behu se ede insunsanso bone eba no mepa cho kire abofra no na kire no insunsanso bone a ade no ebetimi de abere no ene daachi bia wo yanim na na onimse si yesu ayetimi bopo bitu yetrim ebi wo ha na enye nokre ebeda utrima kopemta na obenyi ansa na obetia se ne we ye frutrim meka ebri bia ma meka kire ne se memene ekutu aba ebe fifi o meyem ne fifi a ne hini be piepie wo misisi mu se na epie menum na
nkrofo tete menam se ne nkrofo tie kutu le di na me yemo hye ntimi die kutu a na me very careful saban bi ko to ye onim ye kwafo mu a ye pra kutu ni di saa ye di senti no pese mete so ye dis enti os ye nia de bebre saa say de ye kwasha so a ye be di saa bonse ya boy bi o ye ti na ya tie kutu na egum na jese o kan saa kire me no edam trim senti me nyina me say po we se de na po kese pa ene afoforo bi obeti afanya sakwan bi abopo bi ato akala ne trim ama watwene ho afiri saa de no enye ne nyina na obeti mi aye ne mmom no wafam de ye na wafam de no ebeti mi atwe abofra no de afiri enye ma bi ho secret societies ebi wo hono ma nya abofra no ukun a woni ne dadam odi dwuma bi saa o yira woni ne dadam odi dwuma bi saa neighbor obi wo hono ma be han dan yo e na nso akọ han dan na wakoka na odi abeka kan obeko kaka na odi abeka woni se oye na odi abefole wo ba no ndi our system nim maye ntwe ye ni si hu ye asofo teacher fo empanyini stakeholder bia obetimi aboa ama saa akwan boni we sei ya twe free ho anase so ate na ya ma mofra no ane obi ate asese kwantie bia obefa so se odi peyidie no sunsuan so boni ebeba no ye mfa so nyinim se eyo nyankopon epa eye bre enye kwa mfa so de ebeba so man eda so yenkuna nhyesi kakokwa ya pom ewujem otwedi ampon kwa me ne nkwa so oman Ghana kwa so Achimansa FM nkwa so asundwe nka obi a peace shalom amen